General of France to Palestine, Mr. Pierre Couchard. Also, we are very proud of this lady because she is the Vice President of Al-Quds University for Jerusalem Affairs. And to be in Jerusalem, working under occupation, under difficult conditions, is a very hard job to do. However, she performs her job with excellence and well done job. She claims that I taught her, but I can't remember that I taught Safa. However, if I taught her, I'm very proud that I was one day offering her a course in chemistry. It was general chemistry 101 or 102, I can't remember. Now today we have a lot of people with us, His Excellency. We have the Governor and the Minister of Jerusalem. We have the Director General of the Waqf. We have a leading industrialist from Palestine. We have the family of Nasruddin. And we have the colleagues from Al-Quds University, deans. We have presidents of other Palestinian universities here. We have Mr. Mazen Sanorat, who is a board member of trustees. And we are all proud that all this gathering today is coming to this meeting to honor this lady that we all also at Al-Quds University honor and respect for her high work and energetic work all through at Al-Quds University. Now I will leave the floor to His Excellency to present her the Honorable Wissam. Please. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Monsieur le gouverneur de Jérusalem, Monsieur le gouverneur de Jéricho, Monsieur l'ambassadeur représentant du Canada, Monsieur le directeur du comité du Waqf, Mesdames et Messieurs les présidents, les vice-présidents, chers amis, et chers Safa Nasser El-Din. السيد محافظ القدس، السيد محافظ أريحة، السيد ممثل كندا، السيد مدير الأوقاف، السيد الرئيس والسيد نائب الرئيس، سيداتي سادتي العزيزة صفاء. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être parmi vous sur ce campus d'Abu-Dis. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas de remettre aujourd'hui des distinctions universitaires. De toute façon, cher Safa, vous les avez toutes reçues et les plus élevées. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في حرم جامعة أبو ديس، وعلى غير العادة لسنا هنا اليوم من أجل تسليم درجات أكاديمية، ففي جميع الأحوال العزيزة صفاء أنت حصلت على كافة الدرجات وأعلاها. Je suis venu aujourd'hui vous remettre dans votre université, entouré de vos collègues et de vos amis et d'une assemblée prestigieuse qui montre à quel point vous êtes apprécié et respecté, la plus prestigieuse des décorations françaises, la Légion d'honneur. Un ordre national créé il y a 215 ans par Napoléon Bonaparte pour distinguer les mérites et les services éminents et dont le président de la République française est depuis lors le grand maître. لقد جئت اليوم لأقوم في هذه الجامعة وأنت محاطة بزملائك وأصدقائك بتقليدك أعلى الأوسمة الفرنسية مكانة، وهو وسام جوقة الشرف، وهو تكريم وطني استحدثه نابليون بونابرت قبل 215 عاما من أجل تكريم الكفاءات ومن يقدمون خدمات مميزة، ومنذ ذلك الحين صار تقليدا يتبعه رئيس الجمهورية الفرنسية. Cher Safa, cher Safa, vous avez mis le consul général que je suis presque autant à l'épreuve que vos propres étudiants. Comment en effet réussir à résumer en quelques mots votre parcours, vous qui ne vivez pas une mais plusieurs vies à la fois? العزيزة صفاء، لقد وضع القنصل العام أمام اختبار وكأنه أحد طلابك،
فكيف لي أن ألخص مسيرتك ببضع كلمات وأنت التي عشت حيوات عديدة في الوقت ذاته؟ Scientifique brillante, certes, mais aussi ancienne ministre des télécommunications, vice-présidente de l'université Al-Quds, ancienne présidente de l'association des Palestiniens diplômés de France, Al-Rafiq, femme engagée et bien sûr fidèle amie de la France. فأنا أتحدث عن عالمة لامعة ناهيك عن كونها وزيرة اتصالات سابقة ونائبة رئيس جامعة القدس والرئيسة السابقة لجمعية الخريجين الفلسطينيين من فرنسا الرفيق، وعن امرأة منخرطة وبكل تأكيد عن صديقة وفية لفرنسا. Beaucoup de vies à la fois, mais un fil conducteur qui les unit toutes, votre capacité exceptionnelle à créer du lien, à mettre en relation les individus, les talents, les énergies. حيوات كثيرة لكن يربطها جميعا قاسم مشترك واحد، وهو القدرة الاستثنائية على الربط بين الأفراد والمواهب والطاقات. Je n'étonnerai donc personne en rappelant que vous choisissez très tôt de vous spécialiser dans le domaine des télécommunications. Après une licence en électronique à l'université Al-Quds, vous choisissez au milieu des années 90 de partir pour la France pour renforcer vos compétences dans le domaine du signal. Vous obtenez un master à Toulouse, puis un doctorat à Bordeaux, au sein de l'École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications et mathématiques. لذلك لن أدهش أحدا عندما أذكر بأنك اخترت في وقت مبكر جدا التخصص في حقل الاتصالات، فبعد حصولك على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة القدس اخترت في منتصف التسعينيات الدراسة في فرنسا لتعززي مهاراتك في مجال معالجة الإشارة، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة تولوز، وبعدها درجة الدكتوراه في مدينة بوردو من المدرسة الوطنية العليا للإلكترونيات والمعلوماتية والاتصالات والرياضيات. Suit une série de publications dans une série de prestigieuses revues, notamment européennes, saluées par la communauté des chercheurs, des publications très pointues, trop pointues pour moi. Je n'en ferai donc pas la liste exhaustive, mais vous nous en direz peut-être davantage. وواصلت بنشر سلسلة من المنشورات في مجلات عريقة من ضمنها مجلات أوروبية والتي حازت على ترحيب مجتمع الباحثين، منشورات شديدة التخصص فائقة التخصص بالنسبة إلي، لذلك لن أسرد القائمة المفصلة لهذه المنشورات. Vivre dans le monde de la recherche et de la science ne suffisait pas à satisfaire vos aspirations. Les compétences scientifiques que vous avez acquises, vous avez souhaité les transmettre et les mettre au service de la société palestinienne dans son ensemble. Je pense naturellement à vos activités d'enseignement, en particulier à Jérusalem, mais aussi à votre investissement dans le monde de l'entreprise pour encourager l'innovation technologique et la création de start-up en Palestine. لكن الحياة في عالم البحث والعلوم لم يلبي تطلعاتك، فقد رغبت بأن تنقلي المهارات العلمية التي اكتسبتها وتضعينها في خدمة المجتمع، فأستذكر بالطبع نشاطك التعليمي لا سيما في القدس، وأيضا استثمارك في قطاع المشروعات في سبيل تعزيز الابتكار التكنولوجي وإنشاء الشركات الناشئة في فلسطين. Vos compétences et votre savoir, vous les avez mis au service de l'action politique. De mai 2012 à juin 2014, vous occupez le portefeuille de ministre des télécommunications et des technologies de l'information. Quand on connaît le goût des Palestiniens pour les nouvelles technologies, c'est un des peuples les plus connectés, il y avait de quoi devenir très populaire et vous l'avez été. ووضعت أيضا مهاراتك ومعرفتك في خدمة العمل السياسي وبنجاح كبير، فبين أيام مايو 2012 وحزيران يونيو 2014 شغلت حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونلمس شعبيتك الكبيرة من خلال نزوع الفلسطينيين نحو التكنولوجيات الجديدة، فهو من أكثر الشعوب التي عرفتها استخداما لوسائل الاتصال. Vous vous êtes engagé avec la force de conviction qui est la vôtre pour désenclaver numériquement la Palestine, pour surmonter, grâce aux nouvelles technologies, la fragmentation de ce territoire. Vous avez aussi contribué à lancer des réformes importantes en Palestine, notamment celle du secteur postal, et dynamiser le secteur des nouvelles technologies de l'information.
أخذت على عاتقك مع قناعتك الشديدة بتحويل فلسطين إلى بلد رقمي، التغلب على التشدد الجغرافي والعوائق أمام حرية الاتصال والحركة، وذلك بفضل التكنولوجيات الجديدة. وساهمت أيضا في إطلاق إصلاحات هامة في فلسطين، من بينها إصلاحات في قطاع البريد وفي إنعاش قطاع اقتصاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. J'ai évoqué votre capacité à nouer des liens. Il y a bien sûr celui que vous avez noué avec la France. La France est avec la Palestine votre pays de cœur. Lorsque vous avez quitté Bordeaux et Toulouse pour retourner en Palestine, le signal, pour poursuivre la métaphore des télécommunications, ne s'est pas éteint, bien au contraire. تحدثت عن قدراتك في إبرام العلاقات، وهناك علاقة بالتأكيد لا أنساها، وهي العلاقة التي أبرمتها مع فرنسا. ففرنسا في فلسطين هي بلد تعشقينه، وعندما غادرت بوردو وتولوز لتعود إلى فلسطين لتواصل العمل في مجال الاتصالات، فإن إشارة الاتصال لم تنقطع، بل على العكس. À la fin des années 2000, vous avez impulsé la création d'un réseau de Palestiniens diplômés en France, et donc avec le lancement à l'automne 2014 de l'association Al-Rafiq, dont vous êtes devenue la présidente jusqu'en 2017. Sous votre présidence, la Palestine a été, fin 2015, avec la Jordanie, le premier pays du Proche et du Moyen-Orient à se connecter à la plateforme électronique France Alumni, qui met en contact les anciens élèves de Palestine avec ceux du monde entier. ومع نهاية العقد المنصرم دفعت باتجاه إنشاء شبكة للخريجين الفلسطينيين من فرنسا، والتي تحققت في خريف عام 2014 بإطلاق جمعية الرفيق التي توليت رئاستها عام 2000 حتى عام 2017. وتحت رئاستك أصبحت فلسطين نهاية عام 2015 برفقة الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط المتصلة بالمنصة الإلكترونية لخريجي فرنسا، والتي تتيح لشبكة خريجي فلسطين الاتصال بشبكات العالم أجمع. Enfin, aujourd'hui, en tant que vice-présidente de l'université Al-Quds, vous œuvrez au